that. Anyway, and it's a holiday today, and people should know why they're celebrating their holidays. I always ask that about people. You know, kibaw ba mga nung way klase karong buntaga, karon lawa, and most people don't know. They're just enjoying the vacation, and I think the point of a holiday, aside from others, is also to remind people about something, right? Now, am I right? Sakto ba ko ba? Nga kanang holiday gyud, ang main purpose gyud is to remind people about certain things about society, right? Yeah. Sakto ba ko? Like, you know, like karon ngano man mas may labot nato sa mga heroes nato, di ba? And the real answer is, of course, everything to do with us. These are heroes, are the best of us. A representation of who we are as a people. A snapshot of what could be and what we could do, and what people are willing to do for country, right? For the Philippines. Yeah, so mo na siyang reason to celebrate holidays. To have holidays for certain things is that to remind us. But see, the thing is, most people don't, especially kids, diba? I mean, like, you know, I'm still a kid by heart, right? But we don't really care about anything about the holiday. We just know for a fact that it's a holiday and way klase and way trabaho, so that's it, right? Yeah, enjoy lang jud. Yeah, so but isn't that more counterproductive? Isn't that what a holiday is for? To give us time to remember certain things? Yeah, I think sakto ba? Is that correct? Is that yeah. Am I correct? Yeah, I think konsiya mer gitawag nga unintended nga effect sa holidays nga ambis we're taking the time to commemorate something. Ang mahitabo inoon mas ma-focus ang fact nga walay klase karon, walay trabaho karon, so enjoy lang ko, relax lang ko. Yeah. Which is not a bad thing. I'm all for relaxing, right? Exactly. But doesn't that negate the purpose of the holiday, of the original purpose of a holiday? I definitely agree nga. It kind of does negate the intended purpose of most of our holidays actually. So nga naman nganong wa man tagi gianad nga kung naay holiday atog yung sabton nga no, maybe gi-assume na siguro na sa gobyerno nga kung holiday because of, let's just say, All Heroes Day, then assume na nga mahibong gini ang mga tao nga nung holiday maron. Mangita gini sila paagi nga makibaw sila nga nung kinsa man ang rason nga nung wa man ko ni eskwela karon. Sounds like a song. Kinsa may rason nga wa ko ni eskwela karon. A rap song. Right? Mahibong giga, di ba? Lagi. Pero I think nag-assume lang jud ang atong gobyerno nga kaan basta holiday gani kita as citizens kaning nation enjoying a free day, nag-assume guro sila nga we will look into ngano holiday ni siya, and maybe we'll look for ways to celebrate ang kanang holiday. Pero ang mahitabo nag-assume sila. Nag-assume lang Inumdum jud ko gingon sa akong anak pirmi dong kaning assumption is the mother of all disasters. So assume ta ngay nani pero wala di ay. So dugay na jud kani sa sukad pa sa pagkabata nako, although atong ang maestra na mo sa high school atong una sa UP nga induman magid mi nga way trabaho ron na, way klase ron na kay pagbasa-basa mo about ni Jose Rizal pananglitan. So hinumduman gid mi, pero of course that's the most that they can do. Remind us, right? But I think it's important that kung namanggal holiday, at a minimum siguro spend a few moments, like reflecting on the holiday, right? Yeah, I can definitely agree with that. Pero most people man jud ang going through their day-to-day lives, they can't think about that ba, and murag mas importante sa everyday person ang time to relax jud. Ang time to sa bahala na kinsa nang hirohan niya. Ha? Murag kinsa lang jud ang mindset. Kinsa nagpakahiro diya basta kay ako'y trabaho ron, so okay ra kay kustanan, okay ra kayo, di ba? Okay ra kayo. Okay kayo, di ba? So I guess so anyway, you guys, if you have time, figure out why nganong holiday marong adlaw. Take time to reflect on the heroes of the Philippines. These are the people who have fought for us and all of the liberties and the freedoms and everything that we're enjoying now. These are the people who fought for it.
And maybe put on the part sa atong government maybe a bit more proactivity sa pagkaan sa pag facilitate sa celebrations sa kaning mga holidays, especially if when it comes to kanang commemorating our heroes, commemorating certain historical figures sa atong country. I think a little more proactivity and ayo na lag-assume nga i-celebrate ang holiday. Dapat kuan lang jud maybe like community kind of events that can be, what do you call this, planned for the next holidays would be ideal para to really. For na may mga holidays good nga atog yung i-celebrate. For example, kanang Christmas di ba? Oh, kana. Kanang holiday nga Christmas. For example, for the Christian world, of course, it's the birth of the main figure of the religion, right? Which is Jesus Christ. That's why it's called Christ. For the rest of the world, it also means just a time to spend time with family and friends, di ba? And all of that stuff. So na yung mga celebration mga tao maghimo-himo, magbutang-butang og kaning sana Belen, di ba? Kanang nativity scene ba? So klaro jud kay na that's an actual graphic reminder of the holiday, di ba? So that's just one. Pero I don't think we take our other holidays seriously because whether we like it or not, Christmas is one day and National Heroes Day is also one day, right? Although it's kind of unfair nga daghan kaayong mga heroes ni usara ka adlaw. Unya si Jose Rizal usa ka adlaw pero usa ra siya ka tawo, di ba? So murag naa di ay mas banggiitan nga hero kaysa uban di ay, di ba? Di ba? Pero I think probably ang biggest nga difference sa kanang Christmas holiday pod og ang uban nga holidays is the fact nga mas taas gani ang break sa Christmas. So maybe kan lang suggest lang jud ni, maybe if itaas na to ang atong holiday time for kaning mga events, maybe we'd have more time to actually celebrate what we're supposed to be celebrating. Okay. So kuwang ra di ay. Moy pasabot nimo kuwang ra. Kuwang ra jud. So kung ganahan ka Mr. President, whoever's in charge of the holidays, di ba? Kung ganahan ka magunahuna ko sa mga heroes, isa ng holiday na moy kuwang ra mo nang usa ka adlaw eh. Bitaw. Our time now, it is now 10:07 in the morning. You're listening to Top of the Morning. I'm your host. My name is Jiggy Juice. I'm Raf Chavez. And our topic for today is labels. Labels. Dili black label or blue label kung sa mga palahubog diha. Dili sa label sa imuhang junk food, dili sa label sa imuhang botilya or sa lata sa canned food, but labels in the sense nga unsay itawag ninyo sa usag-usa, unsa na inyong relasyon o na nga klase nga label atong hisgutan karong buntaga, di ba? So if you want to join our conversation, we're all over the place. We're on YouTube. I can see us now. Makita akong liki sa akong buho, akong uo. Makita ang liki sa akong uo. Or are we on TikTok? Yes, we're live on TikTok. On TikTok, right also now. on Facebook. Ang atong hisgutan is labels. Pwede mo comment lang diya sa among social media, sa TikTok, sa Facebook, o sa YouTube. Please press subscribe, please press like, show your support to 105.1 TMC, pretty please. Also, text 0999-887-6070. Good morning to Crazy Mashup. Bakit wala kay TikTok mashup? We're fan ni Kuya Magic. Kuya Magic, the king of mashup na siya. So kanang labels nga itong hisgutan karong buntaga is the labels that we call each other. And I think I don't know kung kano sa ni nagsugod-sugod aning why label lagi. Kano sa ni nagsugod by like since you started going to school in college or maybe even high school, have you heard of this why label? Oh yeah, I think or bago-bago na siya nga phenomenon tan-aw nimo. Dili siya kon bago. I think it's been around for a while na kay sa akong mahinumduman first time ang nakadungog og inana nga mga term nga kanang why label or na I label kay high school. High school po ko. Dugay-dugay na gyud ni day. Dugay-dugay na siya. So unsa may pasabot aning imong unsay nasabtan nimo ani aning high school pa kan? You already understand the meaning of the word as we use it now.
Yeah, as soon as I heard it, Merg, nangutana pud ko sa akong mga kailala. Unsa day pasabotan ng walay label niya. Ang ilang pag-explain kay kanang relationship label, like unsa ba ni sila, just friends ba ni sila, best friends ba ni sila, or something more than friends ba ni sila, something like that. I think Merg, clarification siya as to unsa man jud ni ning duha ka tawo sa ilang relationship. So, I actually remember a quote, and I think it's attributed to Confucius when he said something like, so that it's easier, so that something like the beginning of wisdom is to call things by their proper names. The beginning of wisdom, is to call. I'm definitely murdering this quote, right? it was actually here in front of me, and I just lost it. So it's the beginning of wisdom. The beginning of wisdom is when you call things by their proper names, right? Ang pasabot niya is a literal binisaya nga translation is mas maayo ang imong pangutok, mas klaro, mas bright ka, mas maayo imong pananaw sa kalibutan kung ang mga butang sakto og pangan. Sakto ba ko? Okay, what's the actual quote? Okay, I think the quote is the beginning of wisdom is to call things by their right names. So sakto ra gyapon more or less ako lang gi-murder gamay. So based on that, ang importante yun nga sakto og pangan ang mga butang. So sakto og label ang mga butang. So nganong kung dili di sakto og pag-label di ay na mislabel, for example, for example ang atong example ani siguro, for example uyab. Nya pagtuon mong uyab sila, di ba niya ikaw nga tinud na nga uyab, masuko ka, di ba? Nga, di ba? Kung gilabelan ang imong uyab nga nagkuyog usa ka lalaki nga uyab, nga naa uyab sa diay mo. So na mislabel ni sa uban ang ilang relationship. Masuko ka, di ba? Masuko. Di ba nga marang uyab man na sila niya, ikaw uyab niya, di ba? Lagi. So mo na usa sa mga nakaapiki, nakangilad ng ma-mislabel, di ba? Posible po kung sa panahon sa gubat, for example, nga gilabel mo inyong relasyon as friend. Nya di mo friends, di ba? Nya human, di ba? Kaning the friend of murag ang pagtuon niya kakampi mo, so maangin ka, di ba? Kung sa manggali kung gubat ni, so posilon sa kag-appeal kay friend good mo gud sa iyang kontra, di ba? Lagi kana. So ana bitaw, so mo na yung mga nakaapan sa masayop og label, right? Pero naay advantage ba nga kaning Y label? Ano sa may advantage ng Y label? Wala jud ko kakaan kaagi aning Y label. Pero unsa may advantage na ba sa imuhang nabasahan or nakit-an sa imuhang mga classmates, sa imong mga amigo? Unsa may nabantayan nimo? Unsa may nakanindot ana nga walay label? Nga Y label, unsa may nakanaa ana di ay? Actually, I think based sa akong madunggan kay kasagari man sa mga tao kay dili sila ganahan nga walay label ang ilang relationship. Okay. Gusto jud sila nga naay something to separate them from everybody else or to give meaning gani sa ilang relationship na more than just friends ang ilang gusto. Pero wa ka nakakita og advantage nga Y label. My foreseeable advantage is kung Y label is so you can do whatever you want. Okay, like mura bag kaning pareha gud anang kanang spy ka, for example, di ba? Kanang mga spy, di ba? You don't know who these people are, right? Like lagi. Like they're probably pretending to be somebody else or whatever, right? So pero ang nakapait anang wa ka kibaw unsa sila ba is people tend to not like things that they don't know. People don't like things or people that they don't understand, di ba? Kay para nako mo correct me if I'm wrong, okay? This is just me thinking. Nga kanang label good para nastapulan. Kanang sayon lang ba? Kana siya bayot na siya. Kana siya tumboy na siya. Kana siya kaning giro na siya. Kana siya kaning humble kina siya. Ana, di ba? So Okay. sayo na kayo pag navigate sa kalibutan ba kung butangan na to label, di ba? Kay kung walay label maglisod ta og sabot, di ba? And we don't like things that we don't understand. So most of the time kanang label
gikan sa mga tao kung ang relasyon lang inyong gihisgutan. Pwede ra magud, you don't have to call it anything if it's just the two of you. Pero mga tanam gini mong mama, unsa magin mo ng Ralph day. Anong siga mo kuyog-kuyog ana niya, di ba? So nadyo kay ma-answer si mong inahan, di ba? Mawa good mi label. Unsa ka kasi mong mama? Ha? Doklon guro ka. Si way libel dra. Ano man na? Dapat na ugma. Ano na ninyo? So ikaw nakakita ka og advantage sa Y label? Sa based sa akong time sa eskwelahan ay wala jud ko'y makita nga advantage sa walay label necessarily kay especially if naa jud mo'y something going on na mo'y feelings for each other and all that. Unya if ang lain tao man jud makaibaw sila nga wala mo'y label, murag ang ilang pananaw gani nga available pa ni sila na pwede ra ko mo insert sa ilang relationship kay wala pa man sila wala man sila label wala so kanang label di ay dili na tinuod gyud nga label di ay mura na sa artificial right, am I right? In a way dili gyud na siya ingon nga the true as Confucius said, the beginning of wisdom is to call things by their proper names, di ba? So dili na siya proper di ang pagpangan ang label, butang-butang ra na di ay, di ba? Sakto ba ko nga for example, ay imong tuyo nga kaning available, dili ka ganahan nga ma-available ka. So imong label sa imong kaglingon uyab. O kamong duha uyab man nag-uyab para dili ilugon ang imong uyab, di ba? Mo na advantage ng label. Right? Pero dili gyud na siya tiro na kay ang tunon na nimo nga imong motivation is para man dili mailugan, di ba? Right? Di ba? I think basin kan what do you call that? What's the term ana? I think negative ra kaya na ang mga pagtan-aw sa label. I think kuan man sad ang akong feeling Rob, correct me if I'm wrong, I have a sense nga personal na nimo ba. Nahitabo na nimo ba. Ha? Akong feeling murag para nako bitaw na mga butang bitaw nga kaning atong hisgutan. This is not just with you but with many people ba. This is my theory is kung naay usa ka butang nga murag neutral ra bitaw. Naa sila'y bias. Which is everybody, right? Naam gud bias. We talked about bias before. Lagi. So nagud siya asa siya laban ba? Ako tanong mo laban kag way label, anay label gyud. Ngano man na unsa pasabta ko na kay without mentioning any names, okay? Unsa man imo ang personal nga story about labels be? Without mentioning any names. Ay pagawas lang lago bitin na minaw na to bitaw. Na bakasyon guro mga tawo na minaw na to ron. Ano nimo Ralph? That delusion is people are listening to us, but the truth is nobody is. So we are just having conversation because it's nice to have headphones and a microphone in front of us, and the illusion nga nay naminaw nato. So unsa man gyud imong personal encounter aning label? Well, God look. Sige. Go ahead, Ralph. Dili. Ralph, go ahead. Dili man sad ingon nga kan sa akong like it's something that I personally experienced but it's something nga I've seen sa akong mga friends and you know. Sige. Yeah, basically like naa sila'y somebody special na sa ilang sa ilang life. Okay. They're trying to court or they're trying to start a relationship with. Pero they weren't very quick to or they weren't very immediate ganit to announce unsay tuyo din nila. Murag agi pa nila kuan ba pagka misteryoso or something along the lines of that. So ang nahitabo kay ni assume ang person nga murag ang ilang tuyo kay friends ra or something along the lines of that murag friendly lang ni nga tao or what do you call this murag sorry. Sorry. So yeah, basically like nagpaagi sila pagka mysterious or kuan ba not very direct gani sa ilang intentions. So ang nahitabo kay ang ilang special somebody kay nakakitaglain and all that and yeah murag gusto kay ko moingon sa ilaha ba nga even though they were hurting in that moment gusto pud unta ko moingon sa ilaha nga it's kind of you're partly to blame sa ngano nahitabo na because you weren't very direct with what you were trying to achieve sa inyong conversation
And so nag-assume siya nga you weren't gone, you weren't interested. Anya makita ka din mo nga sa ilang conversation sad kay i-share man niya sa ako. So na kay kaila nga naka-experience aning label issue. Okay, padayon and then basically like lagi ang iyang ka-chat kay basically found somebody else niya nakaibog na lang siya nga she started talking favorably about somebody else nga crush daw niya. And akong friend was just like wala siya kabantay sa akong mga hints and all that, and it's like sometimes you just need to be direct, Jude. So mas nindot jud nga so just based off of what I learned, it for me at the very least, it's dapat jud especially if you gusto ka nga mo form a relationship, you need to be direct with unsay imong intentions because you don't really know unsay mahitabo. Maybe they might misinterpret you. Maybe they might find somebody else while you're trying to be mysterious. So for example, hisgot ka nga na ay mura og label pag human nakakitaglain ang usa ka tao, di ba? Based on your experience with your classmates, di ba? Ang pasabot niya na nga ang ilang label, whatever they wished or the person wished it would be, dili day tinuod. Kay nganong nakakita mo siya glain, di ba? You know what I mean? Yeah. So kanang label, mura din na siya kaning kung mosquito repellent na siya di ay. Nga para dili manguyab ang uban niya, di ba? Say kung inyong relasyon tinuod, kung inyong relasyon kaning sakto, kung inyong relasyon kaning naghinigugmaay mo, for example, pananglitan, if that's the kind of relationship you're talking about, so masikinsa panay mo lingi or kasi maduol, dili na siya matayog, di ba? So kung wala label, I don't care, wala label, pero kung inyong feelings for each other, for example, kay maayo, then dili gid mo mangitaglain, pero kung dili ligon, ganahan ka nga mag-uyab mo pero dili ligon inyong pagsama then pwede makakitaglain ng usa, di ba? Yeah, pero so nausab na ang label na noon nga ang Y label na noon na label na noon sa usa ka lain nga tao, di ba? So mura gid siya ang sabot nako sa imong pagstorya. This is the second time that I've noticed it. Kanang label day para ra na siya pag-repel day sa ubang tao. Right? I guess in a way, yes. Pero at the same time, kuan man jud ang kaning labels, from how I understand it, kay subject to change jud sila. Dili siya ingon nga it's not true just because ni change siya. It's just like sa ako pagsabot stages sa relationship. Sa kanang gitawag nila nga kuan courting into MU into boyfriend girlfriend. I think mo nang ako pagsabot sa stages sa relationship nga ilang pasabot sa kaning labels. So it's basically to understand asa na mo dapit sa inyong relationship. So kanang labels di I think now I'm beginning to understand ba. Kanang labels di na siya kanang mga label, for example mo tanaw kag label sa ingredients sa chippy, di ba? Naman ay mga ingredients, di ba? Kung tanaw kag label sa iPhone nimo sa imong cellphone ay marag manual mga instructions, di ba? Kanang label di ay nana siya mga detalye, nana siya mga rules, siguro nana mga pamaagi. Mo nang label siguro nga kung ganahan ka ma-label ani niya, mo ni atong buhaton o kung ganing label so na siya dili na siya as simple as uyab or dili, naagi na siya mga mura og handbook di ay. A virtual handbook ba? Di ba? Unspoken rules. So mo din so kanang label day na din ni attachment di ay. So ang attachment niya is either MU. No. Ang label man ng MU. Ay, sorry. So kanang ding label di ay nana siya mura og katong hisgot mo ganiya ba unspoken laws and rules, di ba? So kinsa may naghimuhimo po ng mga unspoken rules, kinsa may nagpasiugda ni ana nganong kaning libela mo ni imong buhaton ya kaning libela, di ba? Also kung ma-label ka ba, di ba ang atong personalidad, atong pagkatao, ang atong kabuhi diri sa kalibutan, magusab-usab man gyud, di ba? Yeah, di ba? Maglain-lain man. For example, karon
let's just say friends ta. Yung nag-away ta. 'Di ba? So ang akong label in my head enemy. 'Di ba? Yeah, Kung uyab ta, yung nag-away ta. Ang ako ang pananaw nimo kay bad person or kaning ex, 'di ba? Whatever, 'di ba? 'Di ba? In your head lang ba? In your head. Kung kamura ang hisgutan, 'di ba? As far as you're concerned, wala na, the other person's dead to you, 'di ba? Kaya nag-away gud mo, 'di ba? 'Di ba? Nag-away gud mo, 'di ba? But na so ang mga ubang tao, ang tanaw ninyo uyab-yapan mo nga nag-away, pero sa kamong duha lahi na inyong the label in your heads. So na mo dissonance ba, di ba? You know what I'm saying? Yeah. So inig tanaw nimo nag-away silang silang Ralph ug si May, di ba? Right? Yeah. Pero kamo wala na ang inyong label lahi na. Right? So ang akong pasabot is mag-usab-usab bangin atong relasyon sa exactly. sa mga tao, di ba? Right? So kanang label mura siya sometimes it can be also misinformed sa ubang tao nga gatuo magugubay nga uyab pa mo, so ako adyo ko ni duulan ni kuan pero dili ni mo uyab day kuan ka, di ba? So kinahanglan gyud updated imong label dia, di ba? Yeah, in a way dapat updated din yung label niya, dapat basin kailangan pa ninyo i-update ang inyong friends unsa nang unsa nang status ninyo. Usa sa mga butang nga kita gini mo ang label, di ba, kanang sa status status line sa social media, di ba? Na may in relationship. Yeah. That's a label, right? That's a labeling, right? So imong gi-label na sa imong status page, sa imong first page, what you call that, status your status, right? Lagi. Yeah, so naapod na nga aspect and the fact nga konpod I think a lot of people view ang kanang what do you call that, ma-label na ganin mo sa social media nga in a relationship mo, they view that as like another stage pod sa relationship, kay nabi ay uban relationship nga murag itago-tago pa gani sa ginikanan. Kanta man ni Julia Quijano, kanta man tinaguay. Tinaguay. So kanang in a relationship bang, how's that a status ba? Like aren't we all in relationships? Right? Yeah, we are in a relationship, right? We are in a relationship with everybody in the world. What does that actually mean? Dili man ko magpilosopo sa kay actually I'm pilosopo but pero unsa may pasabutan ng in a relationship? Ganon dili man day ingon lang boyfriend or girlfriend of, di ba? Di ba? Wife of, husband of, di ba? Nganong in a relationship? Unsa pasabutan ng in a relationship? Ang presumption man jud sa kanang label kay boyfriend girlfriend jud. Nganong in a relationship man? More there's something fluid about in a relationship, di ba? Lagi. I don't really know sad ngano kana ang term nga ilang gi-choose. I think it's it's to cater to think about it now. Wala jud ko mahuna-huna ngano inana jud ang term na ilang ganahan. Pero I think ang nag-assume pod sila nga ang mga tao mo assume nga kung in a relationship gani boyfriend girlfriend nagpasabot ana. And then lahi pod ang term pod para sa sa kanang married. I think married to man jud ata ang status sa social media kung gikaslan na ka. When I comment rio, sometimes labels are being focused on too much that people forget that the relationship is really what the relationship is all about. All labels have attachments and connections, and these need to be taken care of. Focus on that as opposed to that specific label. Matod pa ni Maria Glenda. Maing buntag din mo, Miss G. Miss G. So, sa may iyang pasabot niya ni. All labels have attachments and connections, and these need to be taken care of. Focus on that opposed to the specific label. So, basically, sa katolaging gigin ato na each label kay murag siya different stages sa relationship niya. Sa kaning mga stages kay murag na kay set of responsibilities or kanang set of responsibilities sa kanang stage nga dapat i-take care of rather than focusing on the fact nga naa mo dira nga stage kind of thing.
I think mo nang pasabot niya. So kanang label siguro is that aspirational? Tan-aw nimo? Mura siya ga-aspire, murag something it's like a kind of ideal that you want. Is that what the label is that you have to live up to? Good question. Is that what it is? Kay posible lagi nga uyab ta karon ugma mag-away ta di na ta uyab, di ba? Oo, lagi. So kanang label it can be, well, it's not literally attached to you, so you can't remove it, right? Right? So unsa man na siya like I guess conjugates, yeah. In a way, it's a set of goals within the relationship to aspire towards, and then murag, once you feel like you've completed those goals, you can move on to the next stage. I think muna akong understanding sa pag. You know, although we're focused on interhuman romantic relationships. Napa magyuda lain ng mga relasyon nato dili raman kay romantic relationship na may gitawag na tog father and son, di ba? Yeah. Father and daughter, di ba? Kanang father o daughter kana nga status di gina mausab, di ba? Yeah. That's not going to be because that's a biological fact. Yeah. Nga anak na nimo siya. Of course, you have to have DNA proof, but that's another story, di ba? Di ba? Some, most of the time, sa man na, 30-minute mark. 30-minute mark na. Sige lang, daghan kayong daghan pa kisgutan. So kung Yeah. ganahan mo appeal diri kay aton ning humanon karon taon, kay naa pati daghang isgutan. Join us 0999-887-6070 on YouTube, on Facebook, and on Instagram, on TikTok. Tops Media Center. Join us in our conversation about labels, mga label. Dili na mausab, di ba? Pero na mga label nga hinimo og tao, hinimo lang, di ba? Yeah. For example, kanang kaminyoon, di ba? Hinimo ora man na nato, di ba? Kay naman ay kanang duha ka tawo nga magminyo. Dili man na sila kailan ni atong unawan na sila relasyon, di ba? Dili sila pareho og amahan ginahan. Ideally, di ba? Niya paghuman so naitabuan na is nakita sila gihimuan na tog papel, di ba? Nga pirmahan dayon. So hinimo-himo. So kanang kaminyoon posible pa nga mausab, di ba? Yeah. Nga magbuwag mo. Dili na mo minyo, di ba? Pero kanang anak dili gina mausab. So naay mga label nga dili siya fluid, dili siya mo change ba, dili subject to change ba. Napoy label nga mag-usab-usab, di ba? Yeah. Napoy relasyon sa mga komunidad, di ba? Nga mo na ato ang barangay captain. Atong mga leader sa syudad, leader sa nasod, di ba? Atong relationship nila usahay supposedly kita man ang ilahang serbisyuhan, mga public servants man sila kita ang hari, sila ang ato ang mga sulugoon, di ba? Pero kadaghanan sa atong mga politiko, mga leader, mura magnabali na noon, di ba? Kita naman noon ang sulugoon, sila naman noon ang mga nanghari noon sa ato ang kinabuhi, di ba? Lagi. Sila ngano man abay, nganong kanang level la ba? Kinsa may sad-an ana, nganong kung public servant ka, imong trabaho, imong label, naago na sa imong pangan, servant. Di ba? Kung servant, di ba? Nakasuway mo ka nakakita ka or nakasuway na kauna kay katabang, di ba? Suguon mo gyud nimo imong katabang, di ba? Servant man sila, di ba? Although like I look at them as angels, right? Pero just that word alone ba, di ba? So ngano man ang nadabali naman kinsa may sayop og label sa man ay wala ko mislabel ang kuan ang sitwasyon di sakto man ang pag-label ang problema kay wala nila gi-follow ang kuan ang ilang title okay. Sa ilang huna-huna naghimo sila lain nga kuan nga meaning sa servant or naghimo sila or siguro wala sila naghuna-huna silang sarili nga servant ko. Ang ilang gihuna-huna kay ako'y congressman, ako'y mayor. So inani akong status, dapat inani ang mahitubo para nako. Kibaw ka, speaking of kuan ba, this is just an aside bitaw. Kani bitaw makabantay ka na nga naay mga official cars ba nga naay mga wangwang bitaw kana naay mga motor nga magkuan yang kanang parili ma traffic i-guide sila og lain nga auto sa tubangan og saluyo
unya na mga motor, di ba? Mm-mm. Usually mga officials man na sila, di ba? Kanang Yeah, yeah. mga nakonoy quote unquote importante nga pangbuhaton, mas importante pa sa imong buhaton. Kuno, di ba? Yeah, yeah. Di ba? Kana ba maglagot juga na magunahon na ba kay akong kalagutan na good is this. Kana sila ganahan ko nga makahiagom na sila sa traffic sa Cebu. Kay para Yeah. makibaw sila unsa nakahasol. Yeah, bitaw. Ano bitaw ganahan ko nga pareha sila nato, Lagi. 'di ba? So that's just a kaning murag detour in my head ba. Yeah, yeah. Pero it actually is related to the labels ba na label ang mga opisyalis sila ato ang mga servants, 'di ba? But they don't act like it. Yeah. So nanay mislabeling diha. Napunday from nations within a nation to internations, 'di ba? Kanang atong label sa Amerika friendly to the Philippines, 'di ba? So kani sila tagaan ta nila og kaning military might. Pahuamon ta silang mga barko, mga eroplano, mga sundalo ug mga weapons, 'di ba? So kay friendly man sila, friends man sila nato. So nindot nga naay label ang usa ka nasod. Yeah. Kaya at least akibaw to nga di na manghilabot na to kay friends man nako kani sila enemy na nato, di ba? So pero isn't life complex? Isn't life so nuanced nga dili man mahimo nimo ma-label gud ang usa ka nasod, dili sa nimo mahimo malabelan ang tao kay complicated makitang organismo. Yeah. We're such complicated organisms and relationships are so complex. So kung imong labelan usa ka nasod as friendly or kaning enemy, whatever, and supporter or whatever, right? Trade partner or competitor. Kay posible man nga ang usa ka nasod, ang usa ka tao, it can be both a competitor and an enemy, or it could also be both the opposite. It could be a more dili friendly but a trade partner. Complicated man kanang kinabuhi, di ba? Yeah. So I think it applies in the macro sense between nations. It also applies between people, right? Eh ang atong relasyon sa atong isikata mag-usab-usab magina siya, di ba? Yeah. So I think that's the problem with labels. Because it sort of forgets about how nuanced and complicated relationships are. So more siya oversimplification. Oh, mura siyang oversimplification. Ano mo? What do you think of that? Mayong buntag ni mo diya, by Jaya. Atong mga hosts naakaron mo trabaho ron kadaghanan gud. So what do you think of that? What do you think of that? Yeah, I think that's a very interesting way of looking at labels. In a way, they're oversimplifications, and I think it's true. Nga ko oversimplified or did ni sila, and I guess it's a way for people to cope gani. Nga you're right. Complicated ta nga species. We're all very complicated people individually. So in order to siguro make sense of that of the complications, we want to put kaninga labels to simplify our understanding of what our relationship is with one another. So one ang point yun sa labels, it is an oversimplification to guide you to what it is you need to do for this person. Inana, I think I can definitely agree nga. Oversimplification siya. Kanang di ba naman tay table of elements, di ba? Kanang mga mercury, iron, di ba? So gi-label na to sila og specific things kaning each element, because each element gi-label na to sila certain things because it has certain behaviors, certain characteristics, di ba? Mo nang gi-label na to sila og as such, di ba? Yeah. So para nata expectations kung mercury na siya, mo ning mercury, di ba? So makibaw ta, so nagid siya murabag na siya intrinsic qualities ba? Mo na ang when it comes to the table of elements, pero kana magong table of elements, those are what we would call scientific facts. You know what I mean? Like, kanang mercury, ano gyud ang mercury kung dili na inani, dili na mercury, di ba? Di ba? Yeah. Di ba? Iron, ani ning iron, these are the characteristics of iron. Water, H2O gina siya. Kung dili, kung H10 o dili na siya water, di ba? Yeah. So, kana siya mo ng scientific fact. So, sakto na siya. Sakto si Confucius. So the beginning of wisdom is when you have to name things by their proper
proper names, di ba? So Yeah. so i-combine nimo og hydrogen og oxygen, duha ka bok hydrogen mo na H2O. So you know, you can build on that knowledge, di ba? Yeah. Pero kanang relationship ba with people ba nga naay label ba, is it something that you can also build on? I guess you can say nga ang for example, ang inyong relationship is married, for example. So maka-build on mo og let's just say for example, mo palit mo og bahay, for example, di ba? Or kita amigo ta maghimo tag korporasyon, di ba? Pero ang problema anang amigo ta is wala man ay kasabutan nga amigo ta good. Dili man imon nga for, you know, you Ralph Chavez and me Jiggy Juice will forever be friends. Wala kontrata. Wala man ni kontrata, di ba? But still, mo na label, di ba? Yeah. So so man himuan sa society og kontrata mo nang legal contract nga kita partners ta, pirma rin ta, himo na tag negosyo, di ba? Yeah. Mo na siya nga those are two different labels. Ang usa by contract kanang marriage and kanang friends nga wala, di ba? Yeah. But you can build upon a relationship, a label to form another relationship. So we're not just friends, Yeah. we're also business partners, di ba? So you can actually build on. That's why people label things in the same way, and elements are being labeled so that they can build on things, right? Wouldn't you also agree nga ang kanang ang transition from boyfriend girlfriend to married, kay di ba, isn't that also a way of building on your relationship? Or yeah, that is building on a relationship, but we're talking about the labels here. you're just saying label. Yeah. So yeah, you're right. That's you know, like building. Yeah, whatever. It depends, right? Yeah. So not only can our relationships change, ang labels na to change entirely, pero we can also add to it. Ang manang pasabot nimo. Add to it. Yeah. That's what I mean by building on relationship. The same elements are labeled in such so that maybe we can put together two other elements to make something else, right? Yeah. Or whatever, right? Make a concoction, di ba? So yeah, in the same way nga kanang labels nga amigo, maghuman business partners, di ba? Posible po nga ma-in love mo, maghuman pag amigo lang mo, business partners po na minyo pagid mo, di ba? So mo na mga the kinds of labels. So I guess labeling is just a way for us to make things easier and mura og less complicated, di ba? Yeah. But the truth is that life is complicated. Mura siya og kaning there's a kind of mura dissonance ba. Life is complicated. I guess this is the way for us to this is the way we interact with complexity, di ba? We try to make it simple because we don't understand it. Yeah. Definitely. Katulaging gihiskot na to gayon nga kan, it's just a way for us to simplify ang atong pagsabot sa kaning mga butang ug sa atong mga relationships with one another. Oversimplification. So what do you think of that, guys? What do you think? What are your thoughts on the matter? Let us know, okay? Unsa magining labels? Is it a good thing? Is it a bad thing? Is it good to know unsay label naning usang tawhana, or is it best nga why label? Unsa may tanaw ninyo? Let us know. Join us in our conversation. Text 0999-887-6070. You can also join us on YouTube. It's there. Ang atong title sa atong programa, atong episode karong buntaga sa Top of the Morning is labels. You can go to Tops Media Center and look for the TOTM. That's the acronym for Top of the Morning. Ang topic ay labels. Also on TikTok, Tops Media Center, and on Facebook, Tops Media Center. Labels. Atong takna karon alas 10:43. Maayong bungkag sa kanatong tanan. Welcome to Top of the Morning here on 105.1 TMC. That's the Top of the Morning.